जय जगन्नाथ सामान्य आ गोटे लंग वीडियो आपण मानकु स्वागत जनावछि। तो आजिर ब्लॉग होची रथ यात्रा केमिति कोन करिले आ कुआडे कुआडे बुलिया पई कली ता सबुर व्यू आपण मानकु डिटेल्स देखेबी। खाली लास्ट पर्यंत देखंतु। मु संध्या बेले बार जाइतली रथ यात्रा देखि पई देखि परतु पूरा घाई घाई माडी चलछि। मु तो मु कुआडे जाउछि आपण मान जानि चाहछन जदी आउ 10 मिनिट वीडियो हिची तो आपण माने 5 मिनिट देखिले सब किछि जानि परिबे। तो 5 मिनिट वीडियो को देखंतु। तो सांग मान ता परति परतु मु फटाफट जागी रथर माउसी घर पाखरे पहुंचाइतली। अरे हां सांग मान देखि मु जाई पहुंचैଥିଲି रथर माउसी घर पाखरे। तो सेठी जाई पहुंची देखला बेलकु पूरा फाका मैदान केही नाही काहेकि ना रथ जगन्नाथ आसी नाहंती। रथ और जगन्नाथ दुईटा जाको ता माउसी घर को पहुंची नाहंती एते मुजा। तो कोठी आसुची चलो आकु देखिया कोठी आउची संगमान ता पर हम पळे आस्थिले बिकु मार्केट। तो बिकु मार्केट आसला बेलकु एडी ता सेटअप चलची ता पछे पछे पूरा बहुत लॉन्ग रे तो सेठी चलची बाजा चलची। तो बहुत लॉन्ग वीडियोटा हे जाईची सेति पे। तो आपण माने वीडियोटी एते मुजा देखलेन माने ठीके लाइक कर देबे कमेंट कर देबे सब्सक्राइब कर देबे। संगमान देखले पूरा नाची नाची समस्त चलचंती। तो लास्ट पर्यंत देखंतु कोन कोन होची आउ फुल मजा मस्ती एन्जॉय करंतु। तापर देखि परथबे एठी हमर आदिवासी नाच चलची। तो हमर आदिवासी बाजा भी हेतिला हाडी बाजा भी हेतिला बहुत लोक बाजा हेतिला डीजे भी हेतिला देखि परथबे संग माने। तो पछरे रथ चलची। तो रथ होची हम ओडिसा रो सबठारु बड़ पर्व बा बड़ उत्सव समस्त तो जानिचंती आपण माने भी। तो आपण माने को जगह रु मो वीडियो देखुचंती तो आ टिके कहिबे देगी। तो आपण मान को एरिया रे लोक देखि परथबे लोक पूरा भर्ती संग माने हमर एपटे एरिया भितरे हमर सबठारु बड़ रथ होची एठी एटा हुनी माने बिकु मार्केट। बिकु मार्केट रे सबठारु बड़ रथ हुए। तो हल्दीगुड रो गुटे रथ आसे आ बुद्धिमार गुटे रथ आसे। मते किंतु पसंद जाइतला हल्दीगुडी रथटा मते भल लागुतला आ बुद्धिमार रथटा भल हेतिला भी सेते खास नथिला। तो देखिबा गले हल्दीगुडी रथटा भल होइतला। तो संग मान तापर देखि परथबे पूरा झुली झुली आसुची हम जगह एइटा होची हल्दीगुडी रथ आपण मान देखि परथबे। तापर लास्ट को बुद्धिमारी रथ मते देखैबे कोउटा भल हेछि आपण माने कमेंट माध्यम रे जणाइबे। और आपण को आडे केतडी रथ हेतिला टिके कमेंट माध्यम रे जणाइबे देखि संग मान तापर देखि परथबे लोक पूरा भरपूर लोक पूरा भर्ती छि। तो आपण मान को देखैबे आउरी मते बहुत लोक आस्ते देखि परथबे लोक पूरा भर्ती छि आपण मान को मते आउरी देखैबे। तो एमती एते लोक बोली मु के भाबनथिली। अरे हां संग मान देखि परथबे केते पूरा एरिया फुल बिकु मार्केटटा पूरा फुल हे जाइछि आपण मान देखि परथबे। सेठी ता गुटे बाजा बाजा तार करछु एटी तार आदिवासी भाषा बाजा बाजुची। तो आपण माने देखि परथबे पूरा खतरनाक व्यू अछि। एमिति व्यू देखिया पई चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो आ वीडियो रे लॉन्ग टाइम पई जोड़ी रो आ कोन कोन होची सब पूरा फुल एन्जॉय नि आ देखि चलो। तो संग मान तापर हम जगन्नाथ महाप्रभुंकर प्रसाद बंटन स्टार्ट हेतिला आपण मान देख परथबे। सेठी प्रसाद बंटन चलची लोक पूरा भरपूर हेइचंती माने भर्ती तळे कादटा थिला कादटा पूरा फेण कर दिचंती। अरे हां संग मान देख परथबे तीचन देखि संभाळी परनांती संग मान एमिति भिडो हेइची देखि परथबे। तो ए पाखरे एतिक लोक तो चारि पाखे मु जति आपण मान को देखैबी आपण मान देखि पूरा चकित हेइजबे देखि परथबे। ए पाखरे एतिक लोक से पाखरे लोक अरे रथ संगर बहुत लोक पळेलेनी आपण मान देखि परथबे। तो संग माने आपण मान एडी एतिक लोक देखि एमिति होजो। तो संग माने मो माउसी बाडी को जाकी आपण मान को पूरा फुल व्यू देबे। तो देखि परथबे सेठी मध्ये आउरी बहुत लोक तो संपूर्ण लोक को सेठी आपण मान को देखैबी वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु सब देखि परिबे एते लोक कोन हेछि आ जगन्नाथ केमिति उठा गला केमिति कोन रहला तो केते कोन मजा मस्ती जिंस अछि सब आपण मान को देखैबी। तो खाली आपण माने लास्ट पर्यंत वीडियो को जोड़ी रहंतु। तो सांग माने तापरे हल्दीगुडी रथ पळैतिला तापरे आज हितला बुद्धियामी रथ रे एमिति किछि नाचनुची होछि आपण माने देखि परथबे। तो आपण माने देखंतु आ एन्जॉय नियंतु। तो सांग माने एबे दीटा सारा रथ आसी पहुंचाई मार्केट पूरा भिड़ आपण माने देख पारथुबे पूरा शैशर भिड़ दीटा रथ लोक एडी समस्त अछंती। तो देखंतु आ एन्जॉय नियंतु।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପୁରା ଏବେ ଲୋକ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ତ ମୁଁ ଏବେ ମଜା ମଜି ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରି ସାଇଡ୍ ପୁରା ଲୋକ, ସେପଟ ପୁରା ଲାଇଟ୍ରେ ଲୋକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖ ମନ୍ଦିର ସେଠି, ତ ଏଇଟା କୋଉ ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଏଠି ରଥ ଯାଉଛି, ଚାରି ସାଇଡ୍ ଲୋକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଠିଆ ହେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ଆମେ ମାର୍କେଟ କଟରୁ ସେଠି ବୁଲାବୁଲି ସାରି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ମାଉସୀ ଘର ପାଖକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ରଥ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଆଗରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ରଥ ସେଇଠି ଥିଲା ମାର୍କେଟ ଉପରେ। ତ ଗୋଟେ ରଥ ପଳେଇ ଆସିଛି, ତ ସେଇଠି ଆମେ ସାଇଡରେ ଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ରଥଟା, ତ ମୁଁ ସେ ସାଇଡରେ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ମାଉସୀ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି କଣ ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଡିଟେଲ ଦେଖେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ମୁଁ ଫଟାଫଟ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ପୁରା ପଛରେ ଥିଲି, ଚାଲି ସାଇଡ୍ ବାଟିଆ ପୁରା ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିକି ଟିକେ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଧରିକି ଟାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। କାହିଁକି ନା ରଥ ଦୌଡ଼ି ଧରିକି ଟାଣିଲେ ଯେତିକି ଯାହା ବି ପାପ କରିଥିବେ ସବୁ ଧୋଇଯିବ। ମୁଁ ଏଇଟା ଶୁଣିଛି, ସତ କି ମିଛ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଟାଣୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତେ ମଜା ଦେଖିଲେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ତ ଏମିତି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଏତେ ମଜା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲେ ମାନେ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଲରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଆଗକୁ ଦେଖି ଚାଲ କଣ କଣ ହଉଛି ଖାଲି। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଟାଣୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କିଏ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଧରି ପାରିନ, ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କର। ତ କାହାର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଗୁଁ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଧରି ପାରନ୍ତିନି ବହୁତ ଲୋକ। ତ ବହୁତ ଲୋକ ଯିଏମାନେ ଧରି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ମିଶେଇଥିଲେ, ତ ଏକାବେଳେ ରଥ ଟାଣୁଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ସେଠି 2 ଜଣ ଦେଖାଇଗଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରଥ ଦୌଡ଼ି ତ ମୁଁ ଧରି ଟାଣିଲି। ଆପଣମାନେ କୋଉ ଜାଗାରେ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଟାଣୁଥିଲେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଦେଖି। तो साଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ବୁଲୁ ୟାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ଇଏ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ ଆପଣମାନେ କି ଜାଣିଥିବେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆଡ଼େ ଇଏ ଆସିଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ଫଟାଫଟ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମାନେ କି ମେଳା ସେ କିଛି ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା, ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ଖାଇଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। तो ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ 2ଟା ସାରା ରଥ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ମାଉସୀ ବାଡ଼ିରେ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲୋକ ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ପୁରା ଜୁମ୍ ମାରି ଦେଇଛି। ଲୋକ ସେଠି ଗୋଟେ ରଥ, ଏଠି ଗୋଟେ ରଥ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ।
ସାଙ୍ଗଟା ଟାଟା ବାଇ ବାଇ ବଢ଼ିଆ। ভিডিওটি ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।